Angkai tak sekonyol sungo, orang hotel ang konyol sungo, ang TSF, satu lepas bisnis ang konyol sungo, bus kamu tini bono rikshawi pun, jadi pun aman tinya, government sistem na ya kai, sungo aman halang penang halang kai, bus kamu, 24 ঘন্টা ইয়াকে 2 দিন আপনাদের দেবাই থানাই দিন বাই থানাই जों আমার তে আসুক তংলা जों थागियावो जबा खानाय আমার টিএসএফ नि हारमु আমন कासिनि फ्यूचर अफ नमन स्क्रिप्ट मनो जों जेसकम ना मकरिन कासिनि ककरक इजिंगिया कासि इंग्लिश बो इजिंगिया मनि बागे आं लुकुरन कोन्याय बसकान छालो तेबा कराखायै जों बाक्सा लगिन ना बागै आं कय नार आसना हामबाय हामबाय के सिलिमु आनि सिलिमुखाय पिन्टो जाबुना TSF Vice President Central Committee. Ora adong research pagkaram na yari. আপনারা জানেন না আজকে বলবো ছবি তুলতে আমাদের আমরা অলরেডি কালকে সবাই জানেন বিয়ে করো দাও 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 করে দাদরে সামনে আরে বন্ধ কর বন্ধ কর আপনার পরিচয় আমি দেখে কারিগর হ্যাঁ কেসিয়ার এগুলো কি কত করে লাগছে হ্যাঁ বদলে লিখি বুঝছি না আমরা হাইওয়ে রুট তো আসুন বড় এখন সাইয়া হঠাৎ মস নর কি নং বড় নর হনাই কই দিলে হঠাৎ খানাবা মহাকে মিয়াও কাইসা বড় প্লাস নর কিন্তু আসু দিন जों বড় মহাকে সিরিয়া দো কোনো আমনু বুনু ইয়াখ মিয়াও হংকা বড় সোশ্যাল মিডিয়া রক বাইরে লংখানু নখা আরে এটা যে কোন মানুষ বাইরে করতে পারে আচ্ছা স্যার এক
Ama sasmi ada. Ang sasmi. Ek na ale kemne Ongko. Engke baca siari bising hai senglai tong norok ba. Mo ereng hai senglai tong. Cuma sini nama kasus nanya. Norok to Siang bari. Sama tengke ereng hai seno ereng selama ko lai tong. Norok to siang bari inform rizak hai ba. Sinanang. O siman bising tu police rok tabung nor tam rok sa. Bor sawa bor. Borok soi sajon je tasing nairi diman tangai norle nairi ne bana. Seng nairi ya police ain chaimaya borok je sanatei hoi horone khlai tong orone chine SDP sarchong. Borok ain boriri miya. Seng tangai rom. Seng road block khayo. Borok class open norok to inform rizak me borok ain ni bu ain rom. 24 ঘন্টা sigang to inform already. Already rizak. Already inform jak. Inform rizak. Sang highway road kasna bagus sang already inform rika. Am ching dai to sang kasna nanya. Bor tam khai to. Seni kas mane seng thage ojo kasui tong nai. আপনাদের যেমন প্রেস আছে কারণ আমার রাস্তাত বইও না রাস্তাত বইও না তো বটন না আমরা যাই না রাস্তাত বইও না দিলে রাস্তাত বইতে পারতো না সোজা কথা রাস্তা ক্লিয়ার থাকতিব আমার রাস্তা তো এখন ক্লিয়ার করছি তো রাস্তা ক্লিয়ার থাকতিব রাস্তা ব্লক আমরা এখন বটন এখন বটন না আমি অন্যখানে বলবো আর কি না না অন্যখানে বইলো আটক করব ভাই এইটা ওই তো না এটা একদম কোন জায়গা বলতে পারতো না কো হাইওয়ের পর বুঝতে পারতো না এই যে গেছে এই রোডের মধ্যে বুঝতে পারতো না এটা কোন হাইওয়ে এটা 108 তোমার 108 এর ন্যাশনাল হাইওয়ে 108 কতদিন হাইওয়েটা একদম রাস্তা ওখানে এমনি ইমিগ্রেশন হইছে এটাই তো হইছে না ইমিগ্রেশন কেন হইছে এটা না হইলে এখনো আমি ফিতা কাটছি না হয়ে থাকে আর আমরা যদি কোনো কাজের উপরে তোমাদের কোনো অবজেকশন থাকে দেন ইউ হ্যাভ এ রাইট টু কমপ্লেইন এগেইনস্ট আস ওকে স্যার উই আর ডুইং আওয়ার ডিউটি কোনো কথার দরকার নাই আমি যা বলছি এরপরে যদি তোমাদের কোনো বক্তব্য থাকে তোমরা এটা আমাদের কাছ থেকে এক্সপ্লেনেশন আমাদের হায়ার অথরিটি থেকে Sir, we are here to show the public. We are public servants, so we are doing our duty, sir. We are not disturbing against you, sir. Please. ঠিক আছে না আমি তো যাইতাম আমি যাই তোমরা তাহলে রাস্তা তাহলে আমি কিন্তু বারবার করতেছি কিন্তু রাস্তা বইতাম না যদি রাস্তা পাওয়া তাহলে কিন্তু আমরা না আপনি বসে রাস্তা বইস না আমরা কোনখানে অফিস খুলে যেত দেখি তো না অফিসে ঢুকতে অফিস দেখতে ঢুকতাম না কোন রাস্তা না তো দেখি তো এটা আর এই যখন কথা হলো দল মিলি রহরে থাকি কক খাই দং মানে আমরা সিনুর কাহাম মানে থানা ফাইনা থানে খালাত লাগা মা খারনাই খান্দে খা দুই ছাগল রইছে আমরা মানুব মর নারক মা খালা মা কাজ হই আমি তো সজি গেল তুইও এটা থানা তোমরা খালি বেস সিস্টেম সারে সুন্দরভাবে কইছে যে প্রোগ্রাম আর ওই লাগি তো কমপ্লিট হবে না তাঙ্গি কোন হ্যাঁ তাঙ্গি আপন ওখান কথা বড় কমপ্লিট আছে চলো চলো Tanggal nomor sir plus norok Artikel lok mas kauna. সারি আর্টিকেল নাম্বার Bo I know bo case bo nomor itu. যেটা সিস্টেম हाईवे नेशनल हाईवे एक्ट अनुযায়ী Sir, sir, ये please. नेशनल हाईवे एक्ट का ऊपर नेशनल हाईवे एक्ट अब बोल दिया नेशनल हाईवे एक्ट के ऊपर कोई नहीं कोई पब्लिक का रास्ता रुको नहीं कर सकता, पब्लिक का डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये लोकल लॉ। अभी आप Sir, कौन सा आर्टिकल में है? Sir, please. बताइए मैं बोल दिया जो हाईवे ऊपर क्या ये नेशनल हाईवे में इनॉग्रेशन हुआ? 101 इनॉग्रेशन हुआ? यस कब हुआ इनॉग्रेशन? 108 है। कब हुआ इनॉग्रेशन सर? अब देखिए please. मुझे पता नहीं है लेकिन हमारा रिकॉर्ड में पता नहीं चलेगा। सर आप लोग मालूम है मैं बाद में बता रहा हूँ, मैं बाद में आपको सर प्लीज आपको जवाब देना पड़ेगा सर। आप जवाब दिए ना, प्लीज सर प्लीज मैं प्लीज आपको पूरा ब्रीफिंग करूंगा बाद में। सर क्यों अरे बाद में करूंगा, अभी मैं काम कर रहा हूँ। नहीं वो तो कहाँ कौन सा कैसा कानून से लेता है हमको पता है ना, हमको बोले ना। आप थोड़ा बोलिए ना प्लीज सर प्लीज मैं बाद में दे रहा हूँ। प्लीज सर प्लीज हम भी वी आर डूइंग आवर ड्यूटी सर प्लीज प्लीज I am not obliged to one. I am not bound to say anything. why sir I think you are the authority of I will say. Sir, I will say later on. I will please. after let me do my works na. sir we are also doing our duty sir please sir if you tell us please sir क्या गलती किया है, कहाँ है कानून, कहाँ लिखा है तो तुम दो बताए ना। तो 100 का 100 पावर है हमरा त्रिपुरा पीपल का। वो रोड क्या करना है, सर, आप- कहाँ रोकना है, सर तोड़ना है। आप कौन सा साइड है सर
मैं आप देखो एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको सबको ब्रीफ करूंगा बाद में। अभी मैं वर्क्स में हूँ, ड्यूटी में हूँ। Sir, we are also on our duty. Please, ठीक sir, है, please, ओके, बाद में कर सकते हो। आपका ड्यूटी आप करिए, मैं तो किसी को नहीं रुक रहा हूँ। इसलिए लेकिन सर, हम- मेरा ड्यूटी मुझे करने दीजिए। Sir, please, we want to know what actually is going on. Sir, please, उनको please, sir. नों साइडमान तांगिराम तंगनो साधारण तो दो কথা শুনে কথা আরে না আরো আগে দিই দল মিলি রহরে থাঙ্গে কক সাই দং মানে যা আমরা সিনেমা কাহাবো মানো থানে আরে আফাইনা থানে এই হালে থানে এই জন্য থানা লাগা মা খারনাই ঠান্ডা স্যার দুই ছাপুন যাইছে আমরা মানু ওর নারং মাখা লামা কাজ হো আমো তো ছটা গেল তো মো এটা থানা খালাই পানো ইয়া ফার্মার নাই নং থানা কোন কোন লিসনা তাঙ্গি ক্লামে দং তাঙ্গি ক্লামে আমার ওই জগত কমপ্লিট তাঙ্গি কোন হ্যাঁ তাঙ্গি তারা এখন কথা বড় তাঙ্গুতি আর্টিকেল চলো চলো বুতি আর্টিকেল স্যার প্লাস अब तो आर्टिकल लोग मत खाओ ना हां सारे आर्टिकल नंबर बोरुल भाई आई नो एकदम से हाईवे नेशनल हाईवे एक्ट अनुযায়ী ये नेशनल हाईवे एक्ट के ऊपर नेशनल हाईवे एक्ट आप बोल दिया नेशनल हाईवे एक्ट के ऊपर कोई 100% कोई पब्लिक का रास्ता रुको नहीं कर सकता, पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये लॉ फॉर लॉ है। अभी आप लॉ ढूंढ के लीजिए। सर कौन सा आर्टिकल में है? पिंटो सर प्लीज बताइए मैं बोल दिया आर्टिकल नंबर क्या है? क्या ये नेशनल हाईवे इनॉग्रेशन हुआ? 101 इनॉग्रेशन हुआ? यस 108 कब हुआ? 108 है। कब हुआ इनॉग्रेशन सर? आप देखिए मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड में क्या पता नहीं ये क्या है? सर आप लोग मालूम है और पब्लिक का ये क्या है? मैं बाद में बता रहा हूँ। प्लीज सर सर प्लीज ठीक तरह से मैं आपको पूरा ब्रीफिंग करूंगा बाद में, पूरा ब्रीफिंग क्यों अरे बाद में करूंगा, अभी मैं काम कर रहा हूँ। नहीं वो अभी बोल दो कहाँ है कहाँ कौन सा आर्टिकल है तो पता नहीं था क्या होगा क्या बोलिए ना आप थोड़ा बोलिए ना कौन सा प्लीज सर प्लीज मैं बाद में दे रहा हूँ। प्लीज सर प्लीज हम भी वी आर डूइंग आवर ड्यूटी सर प्लीज No, I am not obliged to. I am not bound to say anything. Why sir? I think you have the authority. No, I will say. Sir. I will say later on. I will please. after let me do my work. No? Sir, we are also doing our duty, sir. Please, sir. Please, sir. क्या गलती क्या है कहाँ है कानून कहाँ लिखा है तो तुम जो बताए ना तो 100 का 100 पावर है हम लोग त्रिपुरा वो रोड क्या करना है कहाँ रुकना है छोड़ना है तो अधिकार है मैं आप देखो एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको सबको ब्रीफ करूंगा बाद में। अभी मैं वर्क्स में हूँ, ड्यूटी में हूँ। Sir, we are also on our duty. Please, ठीक sir. है, ओके, Please, बाद में कर सकते हो। आपका ड्यूटी आप करिए, मैं तो किसी को नहीं रुक रहा हूँ। इसलिए सर मेरा ड्यूटी मुझे करने दीजिए। Sir, please, we want to know what actually is going on. अरेस्ट करूँ Please, sir. नहीं साइड मार ताली रम तंग रम ने मान के साइड मार যদি টাসল করে টাসল हाईवे रोड तो आसमो अरे एक सरता बो एगो एक संख्या अरे कौन सा याबो अरे खटा मो सुनो जरे एक कोई दिले हो अरे याबो मो हाके लिया कासा बरो Plus, no. आर्टिकल नंबर थरी आसे दिन सुनो बरो मो हाके सै दिया दो कोनो आमनु बुनु याखो मियावा हंका बरो सोशल मीडिया रो बाहर लोग सानु नुखा अरे এটা যে কোন মানুষ বাইরে করতে পারে अच्छा सर अब बो एक हम आमो सोशल मीडिया अरे आम सामी एक ना जाने केने उनको सियारे बिसिं हाइसिं लाइ दंला नरो मो एरें हाइसिं लाइ चुमोसनि नामा कासो सुकास नायो नर तो सिगांबारि नो एरें हाइसिं नो एरें सेलामा को लाइ दंगो नर तो सिगांबारि इनफॉर्म रिजा खायबा ओ सिमान बिसिंति पुलिस रक ताबं नर न ताम रक सा बरो सावा बरक सयसाजन जे तासिं नारि दिमान तांगै नरले नारि लेबाना जों नायरिया पुलिस आइन साइमाया बरक जे तानातै हय हरने खलाय दङ अरन इचिने एसडीपी सारजं
बर' आइन बोरिरि मिया जोंनो ताङि रम जों रुट ब्लक खायो बर' रमरि मिया बर' आइननि बु आइन रम 24 घन्टा सिगां to inform all जों citizens. अलरेडि रोजा অলরেডি ইনফর্ম যাক इनफॉर्म रोजा जों हाइवे रोड कासनो बागै जों अलरेडि इनफर्म रेखा आं चिं दायित्व जों कासनो नाङो बरताम खायतो जोंनि कास माने जों खागियावनो कास फैथंनाय जों कासनो यागा अनजागो कासनो याय DSF नो हद ला किरप्रा हाव जों थानाय जों हाइवे कासनो जा आते देबा बरा और कासनो या कोन जा कासनो आते देबा हा